Okay guys, what's up? Mag-handline fishing na punta guys. Magkuha sa migpaon. Okay, kuan. Medyo hunas-hunas pa guys. Low tide. Dari si kuan utol. Kukut pa siya guys. So dito si Bayaw, si brother. Lo Brad, kaway-kaway na Brad. Yours truly, Chanels. Dito rin gyapon ta guys. Ito sa atong dating spot. Kuan, daghan amo pa on dito mi sulod sa tulay under the bridge. Sige, update lang ako sa inyo mamaya. Let's go. Talaga naman. Let's go. Nasa man siya anak? Ano pandi? Dito sa ato guys na bata atong tagaan ng pan. Yan si Chanels guys oh. You know. Say thank you, B. Thank you. Go. Asa mo na? Okay, yo, what's up guys? Nandito na kami guys sa spot. Start na mamingwit guys. Sana makahuli tayo guys. Tatlo na kami ngayon. Si Bayaw, Bro Inlo, o si Utol to asa una. Oh, hey, what's up? Ito tubig guys. Yours truly, Chanels. Let's go guys. Update lang tayo. Ganyan ang panahon guys. Sa tubig, Gebira. Hey Brad, nakakuha Brad. Gebira. Kuha na Brad. Kuha si Brad. Okay, nice. Nice one. 1-0. Talaga naman. Balansi lamang ha kay. Mura ako po nakakuha po ko ba? Mura nakakuha. Oh, nagbira giton. Guys, nakauli tayo guys. Talaga naman guys. Chanels lang sa kalam. Thank you Lord, thank you. 1-0. Utol lang dito, wala pa, nangkamot pa guys. Kami ni Brad Romeo, makuha na. Kanya, labayan, niya ako, tayad, Sigaras. Thank you, thank you. Let's go. Woohoo! Romeo, takili tayo kami Brad. Tol, sige, nakuha si Utol Bryce. Ay, ara gipakita guys, tayad man guys, Sigaras. Kanina ang lubay-lubay, wag ipakita guys. Secret ra. Salamat, nakahuli pa rin kami guys. Thank you. Let's go man. Kahuli tayo guys. Talaga naman guys. Ganina wag ko ang gamay karon bitara good size man ato videoan guys. Lihi sila guys oh. Let's go Chanels. Mga kasama na ako guys oh, seryoso guys. Okay, let's go. Talaga. Kauli tayo guys. Tayad guys. Tayad na naman, Sigaras. Tsaga lang guys, tsaga lang tayo guys. Hello ka dyan. Sige. Bunal show. Let's go. Siguro raw natin istorya ni. Uy, tuwa siya guys. Nabud sa fishing sa pundo guys. Talaga naman tayad na ba guys. Alsatol, pataas ba? Inaya kayo makabuhi. Pataas. Talaga naman guys, kuha si Utol guys. Di makabuhi kay tulon. Yeah. Abi. Linuod na guys. Linuod naman siya guys. Okay, let's go. Kauli ta guys. Nakauli na punta guys. Klaro ang likod ni Brado Rompars 31. Nakauli na po ko guys. Chanels. Tinuo ko.
Thank you, thank you. Ato na yung siguro guys. Bako lang. Takot ako guys. Takot ako na. Thank you, thank you. Uhahay. Ito gamay. Talaga naman nakawala yung motor guys. Silay guys, silay. Woo! Love yung kapuhin dahil ba. Meow, meow. Okay guys, let's go, let's go. Uli pa rin guys. Hiling na makabuhi. Hindi na. Ay, tumoy babe, alsara kan. Simud ra, simud. Wala sa iyo. Okay, nakuha si Brado. Talaga naman. Lubayan, oh. Hindi, okay na. Lubayan. Talaga naman. Kahuli pa rin guys. Kahuli ta guys. Sorry guys. Woohoo! Labayan guys. Talaga masarap to sa bawan guys. Sabaw ug paksiw. Let's go Chadals. Go. Okay. Ato na kuhaon kay gikuha ng pundo guys. Let's go. Guys, nakakubita guys. Woohoo! Nakakubita guys. Kalali guys oh. Yes, diara guys. Grabe katulon kayo. Thank you. Kauli pa rin guys. Talaga naman Channels lang sa kalam. Sige. Ato na ikip na natin ang sigaras. Let's go man. Kauli tayo guys. Talaga naman. Diara guys. Dako guys. Big size guys. Good size nga sigaras. Thank you Lord. Woohoo. Ang saya. Let's go. Okay, ato na yung kit guys. Kit na nato. Thank you. Uhahay. Guys, nakahuli na punta guys. Oh, good size, katambak guys. Pariho gapon guys. Nasimot ra. Talagang nagpakuha siya guys para sa atin to. Tanawa bro, igura sa tumuyo. Talaga naman, thank you Lord. Good size na Emperor Face. Tag-search na mo ni sa akong kuan, editor na ako, akong bata. Emperor Face tawag ani guys. Good size na naman. Talaga Channels lang sa kalam. Wala pa rin kupa si Channels guys. Let's go. Nagkurug-kurug ko. Thank you. Keep na natin guys. Makabuhi guys. Makatakas ya guys. Sana itong mahuli guys. So, talaga naman. Let's go. Oo. Okay guys. Uwi na tayo guys. Kura mga kasamahan guys. So, murag. Git-git na guys. Brad, kaway Brad. Woo! Idol. Hey guys. Ito mga kasama. Kaya po ng zero guys. Okay. Talaga naman. Update lang kami sa inyo mamaya guys sa mga Holy Rebel. Thank you Lord. Sa wakas nakauwi namin guys. Okay. Outro na ta guys. Thank you for watching. Let's go. Bye bye. Through the doubt, we have no fear.